Hola iglesia, bienvenidos a Home Church. Welcome to Home Church, casa de adoración, casa de alabanza y casa de presencia y verdad. Thank you church. Welcome to Home Church, house of prayer, house of worship, house of presence. Mientras toman su asiento, les quiero dar las gracias de estar aquí hoy con nosotros. While you take your seats, I want to thank you for joining us today in this amazing and beautiful Sunday. And Pastor John's not here with us. He's currently in Monterrey, so I just want to ask you to please keep him in your prayers. En este momento el pastor Jonathan no se encuentra aquí con nosotros, pero les pido que por favor lo mantengan en oración. That whatever he's doing in Monterrey, that he's doing it with faith. Que todo lo que esté haciendo en Monterrey lo esté haciendo con fidelidad. Y ahora sí, a mí me toca, tengo el privilegio hoy de finalizar nuestra serie de obra maestra. Today I have the privilege of finalizing our series of Masterpiece. And the culmination of the series y el final de esta serie lo podemos encontrar en el libro de Filipenses, capítulo número 1. We can find the finale of our series in the book of Philippians, chapter number 1, verse 6, where it says, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La iglesia de los filipenses era una iglesia amorosa, era una gran iglesia. In fact, la iglesia, the church of Philippi was an amazing church, a loving church. In fact, it was a church that the Apostle Paul first established. La iglesia de los filipenses era la primera iglesia que el apóstol Pablo, cuando él empezó su trabajo de apóstol y su trabajo misionero, fue la primera iglesia que él estableció. This was the first church that he established when he began his missionary work. So of course, the church of Philippi had a special place in his heart. La iglesia de los filipenses tenía un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. And the church of Philippi was very generous, healthy, loyal, loving, and caring towards Paul. La iglesia de los filipenses era una iglesia muy generosa, saludable, leal, amorosa y atenta y cariñosa a Pablo. Keep in mind, when the book of Philippians was written, Paul was in jail. Cuando el libro de los filipenses fue escrito, Pablo estaba encarcelado. A lot of times when you're in jail, your reputation suffers. Muchas veces cuando uno es encarcelado, su reputación sufre. And even then, the people of Philippi decided to stick by Paul's side and continuously support him. Y de tal manera, aunque Pablo se encontraba encarcelado, la iglesia de los filipenses, como quieras, siguió apoyándolo. And you might think, it is for those reasons, y es por esas razones puedes pensar que Pablo dijo lo que acabamos de leer, que él estaba seguro, persuadido, de que el trabajo que Dios comenzó en el corazón de la iglesia de los filipenses la iba a perfeccionar. We can think that because of how good the church was to Paul, that he said what he said, that he was sure that God, who began a good work in their hearts, will bring it to completion at the day of Jesus. But that was far from it. Esa no era la realidad. The reality was their characteristics, las características de ellos. They were generous, they were healthy, they were loyal, they were loving and caring. Eran generosos, era una iglesia saludable, leal, amorosa y cariñosa. These were their characteristics. Estas eran las características de esa iglesia. Their actions were carried out in generosity and love. Las acciones de la iglesia fue actuada en generosidad y amor. Eso es ahí lo que le dio a Pablo esa garantía de cuando él miraba a la iglesia de los filipenses, él decía, yo tengo esa garantía, estoy persuadido de que Dios va a hacer esa obra en ustedes y la va a acabar. Because of their actions, Paul had that surety of the good work that God had begun and will complete. Because the reality is, the good work that God has started in their heart will make us different.
The good work that God started in your heart will make you different. La buena obra que Dios ha comenzado en sus corazones los hará diferente. It will make us different. That is a guarantee. That's why the word says, and it tells us that God began a good work in you. Que Dios empezó una buena obra en usted. Pero lo que yo veo, lo que yo observo, what I see and what I observe is the contrary. Observo lo contrario. I see Christians discouraged about their sin and fail to realize that God is working. Yo veo cristianos desanimados por su pecado y fallan de ver que Dios todavía está trabajando. I see Christians going through the disciplines of God, but think it's the enemy attacking them. Veo cristianos yendo por la disciplina de Dios, creyendo que es el enemigo que los está atacando. I see Christians not remembering that God works all things for the good of those who love Him. Veo cristianos olvidándose que Dios trabaja todo para el bien de aquellos que lo aman. I've personally have fallen victim to this. Yo personalmente he caído víctima a esta forma de pensar. I've fallen victim to this way of thinking, this way of processing. He caído víctima a esta forma de procesar cualquier aspecto de mi vida. I've fallen victim to this way of processing any aspect of my life. Oftentimes I feel like I am falling behind. Muchas veces creo en mí mismo que me estoy atrasando. I feel like if I should be here instead of where I'm currently at. Muchas veces pienso que yo debería estar en esta posición en vez de en la que estoy ahorita. Y yo creo que muchas veces es por el pensamiento o la creencia de creer que el pecado es mayor que la gracia de Dios. Oftentimes this happens to me because of my belief that sin is greater than grace. And I think we can all agree, creo que todos podemos aceptar que muchas veces cuando pecamos, when we sin, we can feel like we're not enough. Nos podemos sentir que no somos suficientes. We feel as if our sin has completely set us back. Nos sentimos como si nuestro pecado nos ha completamente atrasado. We believe that God is completely done with us. Creemos que Dios ha acabado con nosotros. And ultimately, we are in denial of what God has done in our hearts. Estamos en completa negación de lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. We are discouraged, estamos desanimados. We are defeated, estamos derrotados. And we're alienated from God's truth. Y estamos alienados de la verdad de Dios. Why? Because we believe, as it says behind me, creemos, como dice detrás de mí, that sin is greater than grace, que el pecado es mayor que la gracia. And because of that, the word says, Paul says, I am sure. La palabra dice, Pablo dice, yo estoy persuadido. But because of this belief, we are not sure. Pero por esta mentalidad y esta creencia, nosotros no estamos persuadidos de que el que comenzó una buena obra en nuestras vidas la va a perfeccionar en el día de Jesucristo nuestro Señor. Because of this, we are not sure that He who began a good work will bring it to completion at the day of Jesus Christ. I can go as far as saying that I feel like some of us don't even believe that day will come. Puedo hasta decir que yo creo que muchos de nosotros hasta no creemos que el día de Jesucristo vendrá. Hermanos, church, let me ask you, do you believe that the day of Jesus will come? Amen? Okay. ¿Creen que el día de Jesucristo vendrá? Then the only problem is now we need to deal with, are we sure that He will finish the work? Entonces el único problema que tenemos es creer que Dios acabará, completará, perfeccionará el trabajo que ha empezado en ustedes. And the reason is
esta creencia que ven detrás de mí pasa porque nosotros le damos espacio, le damos oportunidad. The belief that is behind me happens because we give space, we give opportunity for sin. Emphasis on we, énfasis en nosotros. Because the reality is that sin has no power. El pecado no tiene poder. So the reason why it feels like sin has power in your life is because you have given it space. You have given it an opportunity. La razón por que muchas veces se siente que el pecado está reinando en tu vida es porque usted le ha dado espacio, usted le ha dado oportunidad al pecado en su vida. Y todo lo que mencioné, and everything I mentioned, that we feel estamos desanimados, that we feel discouraged, defeated, derrotados, all of these things feel true. Todas estas cosas se sienten reales por el espacio, por la oportunidad que le hemos dado al pecado en nuestras vidas, because of the space and the opportunity we have given sin in our lives. But that's not the truth. The truth is that sin has been depowered. The sin in our life is a depowered sin. El pecado en nuestra vida es un pecado que ha sido removido de su poder. Ha sido un pecado empoderado. And we find it, y lo encontramos en el capítulo 5 de Romanos. We find this truth in the chapter 5 of Romans, 18 through 21. It says, therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by one man's disobedience the many were made sinners, by one man's obedience the many will be made righteous. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La realidad es que estábamos condenados. The reality is that we were condemned. Sin did reign. El pecado sí reinó. Pero la palabra nos dice, the word tells us that now we are justified. La palabra nos dice que ahora somos justos. Él lo dice de una forma del pasado, dice, el pecado reinó. It puts it in the past tense, sin reigned. So it's okay, está bien sentirnos como que somos pecadores. It's okay to feel as if we're sinners. But what's not okay, lo que no está bien es pensar que el pecado reina. What's not okay is to think that sin reigns. The word says sin reigned. La palabra dice que el pecado reinó. Así también la gracia reine. Grace also might reign. Present. The present reality is that what? Grace reigns. La realidad presente es que la gracia reina. Y porque la gracia reina, because grace reigns, you and I are justified. Justified means to be made right. Ser justos en los ojos de Dios es que Dios aprueba de nosotros. God's grace
ensures that no amount of sin will stop his good work. La gracia de Dios se asegura que ninguna cantidad, ningún tipo de pecado pare el trabajo, la buena obra que ya ha empezado en nosotros. Usted se siente que Dios ha acabado con usted. You feel like God is done with you, but God is not finished. The masterpiece that is your life, la obra maestra que es su vida, Dios no la ha acabado. Because where there might be sin, and we will sin, His grace covers it all in abundance. Porque donde va a haber pecado, y lo va a haber, la gracia de Dios lo cubre en abundancia. And because grace ensures this, y porque la gracia de Dios asegura esto, eso significa que el pecado ha sido derrotado. That means that the sin has been defeated. It has been washed off from us. El pecado en nuestras vidas ha sido lavado de nosotros. And lastly, sin has been depowered. El pecado ha sido desempoderado. And by a result, we have been freed and empowered. Y de resultado nosotros hemos sido liberados y empoderados. No importa la cantidad de pecado que hay en nosotros, siempre va a haber suficiente gracia para cubrirlo. It doesn't matter how much sin is in us, there's always, without a doubt, I am sure of this, that there will be enough grace to cover it. Amen. Because the grace of God surpasses all matters of sin. Porque la gracia de Dios sobrepasa cualquier tipo, manera de pecado. You and I have been justified. And now we are in favor with God. Nosotros hemos sido justificados y ahora tenemos favor con Dios. Much like the church of Philippi, through God's grace, we can be sure that He who began a good work will bring it to the completion at the day of Jesus Christ. Igual como en la iglesia de los Filipenses, a través de la gracia de Dios, nosotros podemos estar, como dice Pablo, persuadidos de que Dios hará un buen trabajo en nuestras vidas y la perfeccionará en el día de Jesucristo. Amén. Iglesia, tienen que entender. Tienen que estar seguros. Church, you need to be sure that Jesus, who started a good work, will finish it. Tienen que estar persuadidos que Jesús, que empezó una buena obra en sus corazones, la va a completar, la va a perfeccionar. ¿Qué en esta vida es perfecto? Nada. Pero en un punto, la obra maestra que son ustedes, the masterpiece that we are, will be perfect. Va a ser perfecta. I cannot imagine what that looks like. Yo no puedo pensar cómo se ve eso. Porque nada en este mundo es perfecto. Nothing in this world is perfect. But this is a promise that we will be perfect one day through Jesus Christ. Esta es una promesa que un día nosotros seremos perfectos a través de Jesucristo. So what does this do for you and me? What does this do for us? ¿Qué es lo que esto hace para nosotros? And I'm almost done. Big surprise here. Casi acabo, but now you and I, we're empowered. Nosotros estamos empoderados. But the Bible puts it this way, because the church of Philippi, right? The church of Philippi was a great church. La iglesia de los Filipenses fue una iglesia increíble. Pero de misma manera, ellos todavía tuvieron que trabajar. They still had to work the things of God. Todavía tenían que trabajar las cosas de Dios en sus vidas. But the reality is this, that the defeat of sin enables you and I to run like others have before us. Que la derrota del pecado nos permita a nosotros correr de la manera que otros han corrido antes de nosotros. And we find it in Hebrews 12. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance
the race that is set before us. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Let me pause right there. Who are these cloud of witnesses? ¿Quiénes son estos testigos? If we read scriptures, if we just read the Old Testament, si leemos las escrituras en el Viejo Testamento, we see an amazing array of stories. Vemos gran número de historias de gente que existió. In one way or another, they were victorious. De una manera u otra fueron victoriosos. We think of Abraham, pensamos en Abraham. We think of Noah, pensamos en Noé. David, Solomon. All of these people experienced the good work that God began in their heart and saw it to completion. Ellos vivieron la buena obra que Dios empezó en el corazón de ellos y ellos la pudieron ver ser perfeccionada. And this encourages us because you've seen it. Y esto aquí nos quiere animar porque lo has visto, lo has escuchado, you've seen it and you've heard it. And if you want to, in your own time, read it. Read Hebrews 11. Y si ustedes quieren en su propio tiempo, léanlo. Hebreos 11. It talks about everything. Every person in the Bible that God used. Habla de todo. Todas las personas que Dios usó. Hebreos 11. It's beautiful. People call it the Hall of Faith. It's a beautiful chapter. And the writer of Hebrews uses this to encourage you and me that we can run. That we can run. And it says, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. As I mentioned, there has been many people before us. Como lo mencioné, ha habido mucha gente antes de nosotros. Y todos ellos corrieron la carrera. Y todos vivieron ese trabajo que Dios ha empezado. Right? As we see, all these people have run this amazing race. They all have experienced the toll, the cost that comes with the race, and have experienced and have been exposed to the good work that God began in their lives. And at the tip of it all, y encima de todo, is Jesus. He is the founder and the perfecter of this race. Él es el autor y consumador de esta carrera. He laid the path. Él dejó el camino. Él creó el camino. He laid out the method. Él puso el método. He laid the approach. Él puso el enfoque. And what is this? What is this approach? This method, this path? Well, the approach is this. You and I are empowered. We're able to be empowered because Jesus finished it. Jesus completed it. Jesus accomplished it. The approach is that you and I can run. El enfoque. Porque Dios, somos empoderados porque Dios lo completó. Dios fue el autor y el consumador. He completed it. Lo completó. Y nosotros podemos correr. We can run. You can run even if you stumble. Usted puede correr aunque se tropiece. And when you stumble, then you watch your step. Cuando se tropieza usted, entonces se fija en su siguiente paso. You run. Even if you fall down, usted corre aunque se caiga. Y cuando se cae, se vuelve a levantar. And when you fall, you get back up. You keep going.
Siga adelante. And when you stop, to take a breather, of course, you keep looking forward because you know you're going to keep running forward. Y usted cuando para tomar un descanso, sigue viendo hacia adelante porque usted sabe que va a seguir corriendo. You run knowing that many others have run before you. Usted corre sabiendo que mucha gente antes de usted lo ha hecho. Puede ser sus abuelos. Hay gente en su vida que los ha impactado de manera espiritual, que usted ha visto cómo oran, cómo siguen, cómo sirven a Dios, y eso a ustedes los inspira. There's people in your life that you grew up seeing, praying, worshiping, serving God, and that has inspired you to do the same. Eso los ha inspirado a hacer lo mismo. These are the type of people that when we run, we need to run with them in mind because they ran too. Este es el tipo de gente que cuando nosotros corremos tenemos que correr con ellos en mente porque ellos también corrieron. You run knowing that one person ran this race perfectly. Usted corre sabiendo que hubo una persona que corrió esta carrera perfectamente and left the path for us to follow. Y dejó un camino para nosotros seguir. You run the path someone else made. Ustedes, nosotros corremos una carrera, seguimos un camino que alguien más ya ha dejado, alguien más ha creado. We do not run creating our own path. Nosotros no corremos creando nuestro propio camino, because only the path that has been created already will lead to the end of the race. Corremos siguiendo el camino que ha sido creado porque nomás ese camino nos dirige a la meta. Any and all other paths will lead us astray. Todos y cualquier camino que no ha sido creado por Jesús nos va a dirigir al camino opuesto. No nos va a hacer llegar a esa meta. It will not allow us to reach the finish, the end of our race, like we've seen others before us do. The work that God is not finished with requires us to run. El trabajo que Dios ha empezado y no ha acabado requiere de nosotros que corramos. It requires us to run. As I mentioned, the church of Philippi was a good church. Como mencioné, la iglesia de los filipenses era una iglesia buena, pero ellos como quiera tuvieron que correr. They still had to run. And so do we now. Y también nosotros. Pero no corremos de manera ciega. But we don't run in a blind way. We run with an expectation to finish. Corremos con la expectativa de acabar. We run with an assurance that at the end of the race there is a finish line. Corremos con una asegurancia de que al final de la carrera hay una meta. But we need to run. Pero tenemos que correr. As the Bible says, laying aside every weight and sin, looking to Jesus. Despojezándonos de cualquier peso y pecado, bien los ojos en Jesús. Como les mencioné, nosotros le damos oportunidad, espacio al pecado. Like I've mentioned, we give space and opportunity for sin. And it tells us right here, we need to lay aside the weight. We need to lay aside the sin. Aquí la palabra nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Eso me dice a mí que de una manera u otra nosotros también nos pusimos ese peso. Nos traímos el pecado. That tells me that one way or another, we also carried the weight for a while, and we also carried the sin. Again, we make the space. We make the opportunity for sin. Otra vez, nosotros hacemos el espacio, creamos el espacio y la oportunidad para que el pecado reine, for the sin to reign in our lives. But as I mentioned, that was in the past. What reigns now is grace. Lo que reina ahorita es la gracia. That empowers you to do just that. To lay aside every weight and sin. La gracia nos empodera para hacer exactamente eso. Como dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado. And con los ojos
puestos en Jesús. And with your eyes looking to Jesus. Looking to Jesus. Los ojos puestos en Jesús. That tells me my eyes cannot be anywhere else. Eso a mí me dice que mis ojos no pueden estar puestos en algo más, en alguien más, en otras cosas. But more specifically, más específicamente, this tells me there needs to be a level of dependence. Tiene que haber un nivel de dependencia en Jesús. La manera en que nosotros debemos correr, the way and you and I need to run. Yes, let's say all the way, do all that stuff. But you need to run depending on something, depending on someone. Usted tiene que correr dependiendo de algo, dependiendo de alguien. Como dije, nosotros corremos por un camino que ha sido creado. We run through a path that has been created. That in itself is depending on something. Eso de ahí depende de algo, depende de alguien que crea el camino, which is Jesus. That right there depends on us too. That requires dependence, for us to follow the one who already created the path. Because the reality is this, the good work, la buena obra que comenzó en dependencia. It started in dependence. There was a moment in your life where you depended on the Lord. Hubo un momento en tu vida que tú dependiste de Dios y le pediste a Jesús que venga en tu vida, que te perdone de tus pecados. You asked the Lord to come into your life and to forgive you of all your sins. In that moment you were depending on Him for something. And in that moment the good work began. En ese momento la buena obra empezó. In the same manner, the good work ends like that, independence. Y de la misma manera, la buena obra se acaba así, dependiendo de Dios. Depend on God in every aspect of your life. Depend on Him. Depend on Him to sleep, to wake up, to eat, drink, work out, study, drive to work, be at work, talk, plan, prepare. Dependa de Dios de cualquier aspecto de su vida. Dependa de Dios al dormir, al despertar, al comer, al beber, al hacer ejercicio, al estudiar, al manejar, al trabajar, al hablar, al planificar, al prepararse. Every aspect of your life requires dependence. Cada aspecto de tu vida requiere dependencia. Independence from God is how the devil tricked Adam and Eve. Ser independientes de Dios fue de la manera en el que el diablo hizo que Adán y Eva pecaran ante Dios. To be independent from the way God intended things. De ser independiente de la manera que Dios quiso que las cosas fueran. Because from the moment, desde el momento que Adán y Eva fueron creados, Dios creó un sistema de dependencia. The moment Adam and Eve were created, God had already created a system of dependence. He had the tree of life that He created, that He told them, you need to eat from there. Desde el momento que Adán y Eva fueron creados, Dios creó el árbol de la vida, que les instrujo, ustedes tienen que comer de este. That right there is dependence. Eso es dependencia, dependiendo de Dios. Así que en cada aspecto de su vida, ustedes tenemos que depender. El trabajo que Dios ha creado en ustedes será completado. I am sure of that. Estoy seguro de esto. That the work that Jesus has begun in your heart, He will complete it. Bring it to completion, perfection. Va a ser completado, va a ser perfecto. But as I've mentioned, that requires a level of work. Eso requiere una cantidad de trabajo, a certain amount of work that you have seen play out. You got to look to Jesus. You got to lay things aside. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Tenemos que despojarnos del peso, del pecado. But are you going to believe it?
Believe it. Are you going to believe it? Are you going to be sure? Usted va a estar persuadido o persuadida de lo que Dios ha empezado en su corazón. ¿Lo va a completar? Are you sure? Are you sure of the good work that God started in your heart, that He will complete it? Are you sure? How sure are you then? How empowered are you then? Entonces, ¿qué tan empoderado está usted? Entendiendo que el poder viene de Jesús, que Él es el autor y consumador de esta carrera, that He is the author and perfecter. He is the founder and perfecter of our faith, of this thing we call Christianity, de esto que nosotros le llamamos el cristianismo. It starts there and it ends there. We're just in the middle of it. It had a beginning, it will have an end. Empieza y acaba ahí. Nosotros nomás estamos en medio de todo. Y empezó y va a acabar. That is something that you and I need to be sure of. Because if you and I can be sure of this, porque si nosotros podemos estar seguros de esto, la vida, la forma en que vivimos cambia. The way that we live changes. When you live a dependent life on God, cuando usted y yo vivimos una vida dependiendo de Dios, the way we see our life is different. La forma en que la forma en la que ya se me acabó el español. La forma en la que nosotros vemos, gracias. La forma en que nosotros vemos nuestra vida cambia completamente. Because it depends. Depende de algo fuera de nosotros. It depends on something outside of us. It depends. There's only so much you can do on your own. Nomás hay tanto de lo que ustedes pueden hacer por sí mismos. Es por eso that when I said, depend on Him on the list of things that I said, I went with simple things. Es por eso que cuando yo hablé de depender de Dios, en mi lista fue muy simple. Porque muchas veces en lo simple se nos olvida Dios. Because oftentimes in the simple we forget about God. We forget that it's because of God that I am here. We forget that it's because of God that I woke up. Se nos olvida que gracias a Dios estamos aquí. Se nos olvida que gracias a Dios nos levantamos. We forget all these things. We forget that thanks to God I can eat. Se nos olvida que gracias a Dios podemos comer. Podemos convivir. We can be here together, enjoying each other's presence. We forget about all the simple things about life that we believe it's because of us. Se nos olvidan las cosas simples de la vida que creemos que es por nuestra cuenta. De que todo esto ha pasado. Me levanté porque yo me levanté. Comí porque yo proveí por mí mismo. Puedo trabajar porque fue mi capacidad. I can work because of me. It's my capacity because I studied. I can eat because I provided for myself. All these things make us forget to depend on God. So I encourage you, depend on God, on the simple things. Les quiero recordar, iglesia, dependan de Dios en lo simple. Dependa de Dios en lo simple. Usted me puede decir, yo puedo manejar bien cansado. Dependa de Dios como quieras. You say, I can drive very tired, but still depend on God. I know there's a lot of things in your life that you need to take care of. Yo entiendo que hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros nos tenemos que encargar de. Pero eso no quita que debemos depender de Dios. That does not remove that we need to depend on God. On every aspect. Every aspect. Every aspect of our lives requires dependence. And I conclude with this. A good work has begun here in Home Church. Una buena obra ha empezado aquí en Home Church. And going into our third year, y yendo a nuestro tercer año como iglesia, después de ver, for 2 years, después de ver, after seeing for 2 years, por 2 años, después de ver el corazón de cada líder, el corazón de cada voluntario, after seeing for 2 years the heart of every leader, every volunteer, I am sure
that God will bring it to completion. Yo estoy seguro de que Dios lo traerá a la perfección. El trabajo que Dios ha empezado en Home Church no ha acabado. The good work that God has started here at Home Church has not finished yet, but I am sure that He will bring it to completion. I am sure that we will begin to grow into a more generous church, into a healthier church, into a loyal church, into a loving church, into a caring church. Yo creo y estoy seguro que nosotros vamos a empezar a crecer a una iglesia más generosa, saludable, amorosa, leal, cariñosa, y todo empieza con nosotros. It all starts with us. So what I want to do right now is something very simple. I need every leader of Home Church to come to this altar right now. Necesito a cada líder de Home Church que venga a este altar ahora mismo. In church, what we're going to do is very simple. We're going to pray for our leaders. Vamos a orar por nuestros líderes. Y'all can come right here and to the altar. I'll remove myself. But the reason why it's been in my heart since I finished the sermon on Thursday to do this is for this. La razón por la que yo quiero hacer esto desde que acabé mi sermón el jueves, it's because we're going to start this sermon. We're going to end the sermon the way it started. Vamos a acabar este sermón de la manera que empezó. We quoted from Philippians. Nosotros hablé del libro de los Filipenses. La iglesia de los Filipenses siempre de los siempre apoyaba a su líder que era Pablo. The church of Philippians always supported their leader Paul. No matter in what situation he found himself in, the church of Philippi was always there to support him. Through generosity, through prayer. La iglesia de los Filipenses siempre estaba apoyando a su líder Pablo. And in the same manner, I ask you as a church that in this moment you join me in prayer in supporting our leaders. The people you see right here and many others have worked hard for the past 2 years. La gente que ve aquí y otras que lastimablemente no se encuentran hoy han trabajado duro por 2 años. And the next year will be no different. Y el siguiente año no va a ser diferente. But what this requires of all of us is support. Esto requiere apoyo. De la misma manera que la iglesia de los Filipenses apoyó a Pablo, imploro con ustedes que nos apoyen como líderes. Today we're going to pray for our leaders. And I'm going to join you in praying for all the leaders. Lo que vamos a hacer hoy es orar por los líderes. Today we're going to support. We're going to support our leaders in prayer. Because without our leaders, this church will not be here in the 2 years that it's been here. Porque sin nuestros líderes, esta iglesia no estaría aquí por los 2 años que ha estado aquí. Y por los años que Dios nos va a seguir usando. And for the years that God is going to keep using us. And I see the things that God has done at Home Church for only 2 years. And that tells me that Home Church has been in the heart of God for more than 2 years. He visto lo que Dios ha hecho por 2 años a través de Home Church. Y eso me dice a mí que Home Church ha estado en el corazón de Dios por mucho más de 2 años. There's a plan for this church. And you are a part of this plan. And it starts right now. We are going to pray for every leader you see right here. Every leader takes care of something that you might see or that you might not see. Cada líder que ves aquí se encarga de algo que tal vez usted ve y hasta disfruta o cosas que usted no ve. Pero todo aspecto, visible o invisible, es para la obra de Dios. Amén. So ahora pido, I ask that everyone will bow your heads, close your eyes, extend your arms. Pido que todos cierren sus ojos y extiendan sus brazos para orar por cada líder de Home Church. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. I thank you, Lord, for all the leaders of Home Church that make this possible through you. Dios, te damos gracias hoy, Señor, por cada líder de Home Church que hace esto posible a través de ti. I thank you, Lord, for their hearts. Te doy gracias, Señor, por sus corazones. Lord, I thank you for the way they lead. Dios, te doy gracias por la manera en que lideran. God, I thank you for the way they serve. Dios, te doy gracias por la manera en que sirven.
And Lord, I thank you for the way they love. Dios, te doy gracias por la manera en que aman. I pray, Lord, that into our third year as Home Church, Father, that this group of people will continue to make things happen for your glory. Dios, te pido, Señor, en nuestro tercer año como iglesia, que el grupo de gente que está enfrente de mí siga haciendo las cosas como la han hecho. I pray, Lord, for every person in this church. Te pido, Señor, por cada persona en esta iglesia, que sea parte de este grupo. But that every person that is here to be part of this. I pray, Lord, for every leader here, that you reinforce and remind them that the work that you have started in their hearts, you will bring it to completion. Padre, te pido y oro, Señor, que fortalezcas y le recuerdes a cada uno de los líderes que la obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar en el nombre de Cristo Jesús en sus vidas. Dios, te damos gracias, te glorificamos y alabamos tu nombre precioso. En el nombre de Cristo Jesús oramos y la iglesia dice amén y amén. Por favor, denle un aplauso a todos los líderes. Leaders, thank you. Thank you, really. You may take your seat. Thank you. Church, I think what we just did right now, it makes me wonder, how did Paul feel? Lo que acabamos de hacer me hace pensar, ¿cómo se sintió Pablo? If you read the book of Philippians, the dude is happy. Si usted ha leído el libro de los Filipenses, Pablo está feliz. But te tienes que acordar that he's in jail. You need to remember, te tienes que acordar que está encarcelado. You need to remember that in this moment, Paul is in jail, but he is so happy. There's so much joy in his heart. Hay mucho gozo en el corazón de Pablo y es por el apoyo de esta iglesia. And it's because of the support that he received from this church. So all we saw right now was just the tip of the iceberg of what's to come for the third year of Home Church. As much as we are a masterpiece, Home Church is a masterpiece as well. And every single one of you is a piece of that. Igual de tal manera que todos nosotros somos obras maestras, Home Church también es una obra maestra y cada uno de ustedes es un pedazo de esa obra. Hoy concluyo esta serie de sermones recordándoles que todo esto se puede con ustedes. None of this can happen without you. Todo de esto no se puede sin ustedes. It's important that we have each other, that we have our leaders, our volunteers, our people who will pray for us, our prayer warriors. Es importante tener líderes, voluntarios, gente que ora por los líderes like we just did right now. All of this is important. And every leader that is here thanks you for that. Cada líder que está aquí le da las gracias. And Pastor Jonathan sabía que esto iba a pasar. Pastor John knew this was going to happen. And I told him, and I finished with this, I told him, I think this is important for us to do because what is required of all of us in the year to come requires reinforcement. Le dije a Pastor Jonathan, ¿sabes qué, Pastor? Desde que acabé este sermón, Dios puso en mi corazón de hacer esto. Y la razón es porque el siguiente año que viene para Home Church requiere que cada líder sea fortalecido. Y me dijo, tienes razón, hazlo. He told me, do it. No hesitation. So I remind you today, God is not finished. God is not finished. Dios no ha acabado. And the work that He started here, y la obra que ha empezado aquí, and the work that He started in your heart, y la obra que ha empezado en tu corazón, He is going to see it to completion. Él la va a ver perfeccionada. In the day of Jesus Christ, en el día de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you, church.